Good night, everyone. This is U.S. Immigration Attorney Sharifa Tharp. I am here live with the firm's translator, Noelia, and we are here to take your U.S. immigration related questions. So go ahead and put your questions in the comments right now so that I may answer your questions. Bueno, buenas noches a todos. Se presenta ella, que es la abogada de inmigraciones de Estados Unidos, Sharifa Tharp, del Estudio Jurídico ST, y yo, su traductora, Noelia, y vamos a estar acá para contestar todas sus preguntas relacionadas a las inmigraciones, así que háganlas en los comentarios. So tonight we are going to talk about a topic that we think is important for you. However, you are free to put your questions in the comments, whether your question is related to the topic that we're talking about or not. Bueno, nosotros hoy vamos a charlar un poco sobre un tema que nos parece importante, pero siéntanse seguros de hacer sus preguntas en cualquier momento, hasta si no están relacionadas al tema que estamos explicando. And so tonight we're going to be talking about VAWA. That is the process of applying for permanent residence, work permit in the United States if you're being mistreated by certain relatives. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre VAWA, que es aplicar para la residencia permanente o para el permiso de trabajo, quedándote en el país si estás siendo maltratado o maltratada por ciertos familiares. So there's this misconception that VAWA is a type of application where you can only be the victim of physical domestic violence to qualify for this, and that is not the case. Hay un mal concepto de que el VAWA es un tipo de aplicación en el que solamente podés aplicar si sos víctima de abuso o violencia física, y esto no es el caso. If you have been mistreated by a U.S. citizen or legal permanent resident spouse, if you're under 25 and you have been mistreated by a U.S. citizen or legal permanent resident parent, or you have been mistreated by a U.S. citizen, son or daughter, who is 21 and up, then this could be an option for you. Bueno, si has sido maltratado o maltratada por tu cónyuge que es ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos, o si has sido maltratado por tu padre que es residente permanente o ciudadano de los Estados Unidos, o si has sido maltratado por un hijo o hija mayor de 25 años, ciudadano o residente permanente, entonces esta puede ser una opción adecuada para vos. So the benefits of this is that you don't have to apply with that abusive relative. El beneficio de esto es que no hace falta que apliques con este familiar que te está abusando. You can apply on your own. The qualifying relative who is mistreating you will not be notified. They will not know about the process because it's confidential unless you tell them, which you wouldn't want to do. And you would be able to go ahead and get status, go on ahead, stay in the U.S. and apply for your permanent residence while staying in the U.S. without that relative. Bueno, vos para este proceso podés aplicar completamente solo. El familiar calificante que te está maltratando no va a ser notificado, no le van a avisar, no va a saber nada sobre este proceso porque es confidencial. Al menos que vos se lo digas, lo cual dudamos que hagas, no lo va a saber. Esta es una manera en la que podés tener estado legal dentro del país y quedarte dentro del país mientras se lleva a cabo la aplicación para la residencia permanente. And so the benefits of this is that you can empower yourself to get status in the United States, get independence without that abusive relative. Bueno, y el beneficio de esto es que podés empoderarte para obtener estado legal dentro del país para poder lograr independizarte sin la necesidad de este familiar. Now, another benefit of this is that even this application is possible to gain status in the United States, even if you're currently out of status. Even if you cross the border without permission, this could be an option for you. Bueno, otro beneficio de este tipo de aplicación es que es completamente posible para obtener un estado dentro de los Estados Unidos hasta si estás ilegalmente, si no tenés estado legal en este momento. Y también hasta si entraste al país sin permiso, igual podés aplicar.
So this is how the process looks. So wait, before I get to the process, I want to really dig into what mistreatment means. Bueno, vamos a hablar de más o menos cómo se ve el proceso, pero antes de hablar, de entrar en detalle con eso, vamos a mostrarles, a decirles lo que significa maltrato. So first is that mistreatment or abuse under the VAWA does not mean physical violence. It could be verbal, it could be emotional, it could be mental, it could be financial, mistreatment or abuse, or extreme cruelty. Bueno, una cosa muy importante es que maltrato o abuso bajo VAWA no significa necesariamente violencia física, sino que puede ser violencia verbal, emocional, mental, financiera o económica, maltratos o abusos de estos tipos. And so if you are experiencing this, just know that this could be an option. You don't have to be separated from your spouse to apply for this. And at the same time, even if you're divorced, you could qualify for this as long as you've been divorced from that qualifying spouse for less than 2 years. Bueno, si vos estás viviendo esto, tenelo en cuenta, sabe que es una opción para vos. No hace falta que estés separado de tu cónyuge que te maltrata y hasta si lo estás, si estás divorciado, puedes llegar a calificar siempre y cuando hayas estado divorciado por 2 años o menos. So you should definitely, if this is something that you are experiencing, you should definitely go ahead and submit your, do a consultation with me, and then we can confirm whether you qualify. Bueno, si esto es algo que te suena, deberías llamar a la oficina para hacer una consulta personalizada con la abogada para determinar si efectivamente podés calificar. So I don't see any questions coming in, so I'm going to call it an early night. But tonight you learned about VAWA and how that can fix your status if you're here in the US and a relative, qualifying relative, is not or refusing to apply for you. Bueno, no vemos que entren ninguna preguntas en los comentarios, así que vamos a despedirnos por hoy. Pero bueno, han aprendido sobre VAWA y cómo eso puede arreglar tu estado si estás adentro de los Estados Unidos y tenés un familiar ciudadano residente permanente que te está maltratando. You can call this number on the screen to schedule your own consultation to talk about your particular circumstances, because everything we talked about here is general information and not personal legal advice. Bueno, pueden llamar al número que sale en la pantalla para agendar una consulta con la abogada para hablar de tu situación personal, porque todo lo que se habla acá son cosas generalizadas. You're welcome, Raki Chin, and thanks for tuning in. And thanks for those who are going to watch this on the replay. I hope this is also helpful, and I'm looking forward to getting a call from you should you need help. Bueno, le queremos agradecer a todos los que se han unido al vivo y también a todos los que van a estar viendo el programa grabado y les queremos decir que esto es para ayudarlos. Have a good night, everyone. Que tengan unas muy buenas noches.